आमर बलांगीर डिस्ट्रिक्ट पाटनागढ़ पाखे बेलपड़ा गाँ के तुमको आसिकर केनता लागु छिलो बनी ए मामा तो बने रथ घिचा बाकी लागु छी गो और मको तो यार केने के तिहार बारे तुमको रथ के यात्रा लेखे लागु हां हां काहे ले जे रथ यात्रा लेखे पहले समस्त नुआ नुआ कपड़ा पिंदी छन आज पवित्र माँ हां तारिणी पूजा उपलक्ष्य में आसीचु बेलपड़ा गाँ के हां मां कर दर्शन पाइमु बोली कर समस्त भक्त माने केते केते दूरा दूरांतर आसीछन तांकर भक्त हां एते जन गहली रे तुमको हेंता लागु भी थिबा जे एबो ओ काय पूजा उपलक्ष्य छ तारिणी तारिणी पूजा हिलमाई तारा तारिणी की न जन्म हेतिले गो ताकर मां बापा के से माने केन जगह रे जन्म हेले केनता करे जन्म हेले से कथा टिके कहत हूं अरे एरा मोर वोल्टेज तो छतर ननी खेले फेडी माँ तारिणी किन जगह रे जन्म होती बोला अच्छा तारा तारिणी विषय तुम नहीं जानी नहीं गो सुनु थ मन ध्यान दे करी हिमा पचारी देलो गो मते पुराण र समाचार एक पचारी देलो गो मते पुराण र समाचार गेले मोर रे सुना बनी मोरा पचारी देलो गो मते पुराण र समाचार गेले मोर रे सुना बनी मोरा हरी कबाड़ी तार संगे संगे हमर माँ कलारे सम्मान रक्षा करी किछि टंका प्रदान कले सही माँ घटका बासिनी माँ तारिणी तांको गृहरे छत्र आड़ी को रखितंते एक बार हरि बोल इटा होचे त्रेतया जुगर कथा बाबू त्रेतया जुगरे पितृ सत्य पालन करी प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास के जाइछन तो सही दुष्ट लंकावती रावण सीता माता को चोरी करी अशोक वन रे रखिताय तो माँ सीता को खोजुछन पंचवटी वन रे राम एवं लक्ष्मण तो सेही पंचवटी वन रे रावण वंश के विनाश कला समय रे लंका कट करे रावण से समय पातालपुर के पठेचन आग मही रावण आसिला ताको पातालपुर को नेला पातालपुर को नेला आग बलि देमी भाबुथिला से काली मंदिर बलि देवी भाबुथिला से काली मंदिर गेलै मोर रे सुना बनी मोर पातालपुर रे माँ कालींकर पाखरे राम एवं लक्ष्मण को बलि देवी बोली करी पातालपुर के नहीं छी तो ई कथा के अशोक वन रे थाई कर माँ सीता सुनी पाइले गो आगो तांकर खबर पाई ननी हो कांदी पकाइली मोही माँ कांदी पकाइली मोही मोर आखिरु झरी थिला दुई पानी र मोर आखिरु झरी थिला दुई पानी र गेलै मोर रे सोना बनी मोर जुबा नाम
250 टंका प्रदान करिछन एवं हरि कबाटी दादा पुणी थरे 20 टंका प्रदान करिछन सेही मां जगतजननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा तांकर सपरिवार को छत्र आड़ी को रखिथान्ते एक बार हरि बोल राम लक्ष्मण के जेते बेले महिरावण पातालपुर के नहीं छी ई खबर मां सीता अशोक वन रे थाई कर सुनी पाइले जानी पाइले तो तांकर खबर पाइला मात्र के मां सीता कांदी कांदी अशोक वन रे झुरी जाउ तो मां सीतांकर आखिरो दुई टोपा लोह मर्त्य मुंड वसुधारे पड़ी गेला से लुहरु काना हे लागो जेते बेले मां सीतांकर आखिरो लोह मर्त्य रे पड़ी छी आगो से निररु दुई कन्या धनरे जन्म हेले गेले सुना रे जन्म हेले गेले सुना सीता मातांकर आखिर लुह जेते बेले मर्त्य रे पड़ी गेला से आखिर लुहरु दुईटा कन्या दुईटा झियो जन्म हेले से झियो मन ना काना के जन्म हेले आगो तारा तारिणी बोली नो नाम जे तांकर तारा तारिणी बोली नो नाम जे तांकर गेले मोर रे सुना बनी मोर सीता मातांकर आखिर लुहरु ही तारा तारिणी जन्म हेले गो तारा तारिणी काहे निमंते जन्म हेले काहे निमंते आगो पातालपुर को गले महिरावण को डकाइले मा रावण को डकाइले आगो तेणु ताकू बलि देला अंजना कुंवर तेणु ताकू बलि देला अंजना कुंवर हो गेले मोर रे सोना बनी मोर मन ध्यान दिकर सुनुथा तारा तारिणी जन्म हेबार उद्देश्य हेला महिरावणकर मृत्युर संदेश खोजबा पई पातालपुर के गले तार मृत्युर संदेश खोजी सारला परे सेही अंजनार सुत हनुमान पातालपुर रे जाई करी महिरावण को वध करी करी राम एवं लक्ष्मण को उद्धार करी करी आनिथिले हिटा केन पुराण रे अछि जानि छ अच्छा हनुमान केनता करी महिरावण के मारिथिले से कथा भी बुझे कर कहमा आगो तारा तारिणी कथा सरी जाओ ननी हो आगो जदि तुम मन नाही आगो जदि संदेह कर तो प्रकृते माँ तारा एवं तारिणी दुई भौणी जन्म होते सीता मातांकर आखिर लुहर जदि संदेह करई लंका कांड देख जाई मां लंका कांड देख जाई गीते कहई चांडाल पुराण गिर आहे गिर गीते कहई चांडाल पुराण गिर आहे गिर बालिका कलारे सम्मान रक्षा करी 20 टंका प्रदान करिछन मां सरस्वती विद्या बुद्धि रे प्रवीण करंतु बोल आनंद कवार इटा हैला रामायण रो तथ्य आउ अन्य तथ्य मध्य अछि जेते बेले
মা সতীঙ্কর বাপা হেলে দক্ষ প্রজাপতি দক্ষ প্রজাপতি সময় সতীଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ নেই করি তাঙ্কর বাপা তো সেই সময় নিমন্ত্রণ নেই করি করে মধ্য মা সতী দক্ষ প্রজাপতি ঘরকে যাইଥିଲେ তো মহাদেবଙ୍କୁ কোটি বাক্য কহিଥିଲେ দক্ষ প্রজাপতি তো সেই সময় মা সতী নিজর দেহকে নিজে দেহ ত্যাগ করিଥିଲେ তো দেবদেব মহাদেব সে মলা শবকে ধরি করি সে তাণ্ডব নৃত্য করিଥିଲେ তো ভগবান গোলক বিহারী বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীঙ্কর দেহକୁ খণ্ড খণ্ড করিদেলে তো 51 খণ্ড হইকর মর্ত্যমণ্ডলে পড়িগলা 51 খণ্ড হইকর যেতেবেলে পড়িছি 51টা শক্তিপীঠ বনিଥିଲା তো সে মধ্যরু মধ্য তারা তারিণী জন্ম হইଥିଲେ দুইটা পুরাণরে দুইটা মত হেলা কথারে কাই বলি আছে গুরু বিনা যে পাঠ কৌড়ি বিনা যে হাট বিন পয়সারে বাজার কে যাব সমস্তଙ୍କର হাগে ইনিস্তা হে গুরু না কাটিকে কহমা মোর গুরুর নাটে ফকির গো মামু পঙ্কির হেতে দিন নেই আসলে আজ আসিছন কাই কারণ তে আমি জানিছন ননি হ চিন্দা গুড়া অটে তার ঘর মোর গুরুর জিলাটা নুয়া পড়া গো মামু থানা অটে তাঙ্কর খড়িয়াল এ গুরুর নাটা অটে ফকির গো মামু চিন্তা গুড়া অটে তার ঘর গুরু চিলাটা নুয়া পড়া গো মামু থানা অটে তাঙ্কর খড়িয়াল আলু কাছু পাতনপুর পৌঁছে মামু গো মোর গুরু ফোন নম্বর কে মা 789401453 নম্বর তাঙ্কর কে মুই পৌঁছে পতা ঠিকানা কে মুই দেউছে পতা ঠিকানা আর বুলিয়ে বগো মামু চিন্তা গুড়া অটে আমার কে বুলিয়ে বগো মামু চিন্তা গুড়া অটে আমার गुरु हेले फकीर नाई गुरुंकर वासस्थान हेला चिंदागुड़ा गुरुंकर जिलाटा हेला नुआपुर ये तो गला मोर गुरु ना गा बोले याद आला तमन निजटा मोटा सुनबो हे फिलागो तुम्हें बड़ा हर बरियाटा हटा क्या बुइले की हल है जे तमे करे छ ओए गो बोले कोनिया पिला गो मोर बोले किछि काम नै बुइल तो 5 बोलत सदा बेले मोर हन नंबर आगो पास के आसी कहूथी सम कह तुमर नाटा हे पास के आसी कहूथी सम कह तुमर नाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन मोलियंटा ननी तो गो माय सिंगा मंजर नेले भी खंजंग यो फूल तो तुम्हें बड़ा मन मोलियंटा मामू गो तुम्हें बड़ा हर मोलियंटा लगो तुम्हें बड़ा हर मोलियंटा आस्के आसी कहूती सकह तुम नाटा हे आस्के आसी कहूती सकह तुम नाटा
पिला को तुम्हें बड़ा हरियाटा मामू को तुम्हें बड़ा हरियाटा आम राजा खड़ियाल शुक्रवार बजार शुक्रवार बजार बुलिए देव तुमार मन बुलिए देव तुमार मन कलाटा बाबू कैलाश बोल तो पिला को तुम्हें बड़ा मन बोलियाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन बोलियाटा केनता होती सगो ए मा तमे थिला मुई घर के आसी यार तो ननी ने तोर तमे ने थिला मुई तमर गली के मुई ढंगी ने देखे ना ए बिना मोर ना सुनु छ हां हां हेरो मा कांत बवनी नाट मोहर ननी केरे सुंदर हमर घर मुई सकत मते करसन हातरा चिंता गुड़ा आगो चिरा नुआ पड़ा आए बाबा बुली बुली एले पीला बुले ने मुतंको पाथे अच्छे खाली आम राजा खड़ियान और शुक्रवार बजार राजा खड़ियान शुक्रवार बजार बुली एले खेत तुमार मन कलाटा तुमार मन कलाटा खड़ियार गले मके गोटे जिनिस महे देबो तुमे जहां कहबो ता मके तुम जे भी बोली जो मके हटा से मुनुस महे देबो माजी है भाई ए मा हटा मोर कोनिया बामी मोर से जेबे भी खड़ियार गले गो मके मुनुस 30 टंका रान देबो हटा मुनुस नहीं से मोमोस मोमोस बोलसन मोमोस तांकर कन्या पर मुनुस आन देबो हटा मोमोस कहसन जानि छ पिला को तुम्हें बड़ा हरियाटा ननी हो तुम्हें बड़ा मन बोलिए धन्य कलाकार ननीला यहाँ ते नागा सरी गला हां यहाँ ते पुराण शास्त्र के आरंभ करबा हाय गो धर तो बाबू दुईटा पढ़ी दियो का काना देछ
तार माने एटा मैं पढुछे हैं पढ़ा पढ़ा वाह मुई का गुना कली रे धन मते भूली जाऊछु मीठा सपन देखालू मते दीवाना कलू खेले भूली जाऊछु मांस कटाले 7 किलो के 8 किलो हेबा काणे काणे एंता छे हेमा बाकी मांस 700 हेले मोर मांस 2700 हेले मोर मांस तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं फूल कली रे सखी मते सजा देउछु गुण कली रे धन मते भूली जाउछु मीठा सपन देखालू मते दीवाना कलू हेले भूली जाउछु हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते से मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं इटा समस्त एंटरटेनमेंट लागि थिला कास्टिंग यहाँ ते नारी शिक्षा कथा है राधा सिना गुरुवार दिन हितिले पुष्पवती बोली करी राधा को लक्ष्मीवंती बोली कर कहे हेले 7टा 12 रे नारी जाति माने केन बार रे पुष्पवती हेले केन पुण्य फल मिलसी मन ध्यान अधिकर्षण था पहला केन बार आसी रविवार ही रविवार हेले रजवती हो ननी हां अलप आयु सतार पति हो ननी रविवार हेले रजवती ननी रविवार हेले रजवती सजार पति भक्ता सुखे करे हर हो ननी परकु करे से आदर हर हो ननी सोमवार रजत सजार
ଅସତି ପଣ ରହେ ତାର ନନି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ଯାର ହୟ ହୋ ନନି ମଙ୍ଗଳରେ ରଜ ଦୋଷ যোগিয়ান শুনি আসে বাট বতি জ্বলছে পুতা ননি হো রজকে ছানি দেলার বতি ইটা মুই মন গঢ়া কথা নাই কহেবা কেসে কহবা গো যাহা পুরাণরে লেখা আছে হ্যাঁ আগ পূর্বরে ঋষি মুনি মানে যাহা পুরাণ তত্ত্বরে লিখি দেইছন লিখি দেইছন। সে কথাকে আমি উপস্থাপনা হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ রবিবারে হেলে রজবতী রজবতী অল্প আয়ুষ তার প্রতি সোমবারে রজ দশ যার যার পতিভক্তা সুখে করে ঘর হ্যাঁ সোমবার দিনে যে নারী পুষ্পবতী হইতিবা হয় গো। পরর ঘরকে যদি লোকটে আসবে হ্যাঁ। তাঙ্কু পচরা উচরা করবা পে সে নারীঙ্কর ভারি শ্রদ্ধা সরধা মাই খুরুক মুরুক নি হন খুরুক মুরুক বলে কানা যে তানা বিগো তার বড় নাই গো এন্থ নেই তান পরর দুঃখরে দুঃখী হ্যাঁ। পরর সুখরে সুখী সুখী। মঙ্গলরে রজ দশ যার হ্যাঁ। অসতি পণ রহে তার পর পুরুষকে দেখি করে লোভ করবারটা সেটা কহসন অসতি পণ হয় গো মঙ্গলবার দিনে এইছু বেলে বুড়া বুড়ি হেলে ছাড়ি হবার চান্স যদি হেনতা চলন ব্যবহার করবে হয় গো তারপরে আসলাম তারপরে আসলে বুধবার আগ বুধবারে যে নারী রজ দশ যার রজ দশ যার কি হো রজ দশ যার নানা সুখ ভোগ করে শুণ সুজ্ঞানর শুণ সুজ্ঞানর কি হো শুণ সুজ্ঞানর গুরুবারে যে নারী হুয়ে রজবতী হুয়ে রজবতী কি হো হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে লক্ষ্মীবতী অটে লক্ষ্মী বন্তি কি হো অটে লক্ষ্মী বন্তি শুক্রবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ বুধবার যে ଥିଲା না হয় গো বুধবারে রজ দশ যার হ্যাঁ নানা সুখ ভোগ করে তার তার। অনেক প্রকার সুখ শান্তিরে সে নারীঙ্কর জীবন যাপন হ্যাঁ হ্যাঁ বুধবার দিনে বতি হিছু রজবতী গো এগো রজবতী হিছু বলে আচ্ছা মহাজন ঘরে নেস চার চকিয়া থিবা হেনতা কার থিবা তোর বাকি স্যার কেনা পদর পেনারা নেই আর তোর ঘরওয়ালা भी है हैंडसम आर्मी पुलिस वाली आईडी स्कूल अबेरी গুরুবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ। সে নারী অটই লক্ষ্মী বলে লক্ষ্মী তারপরে আসলাম শুক্রবার শুক্রবারে হেলে রজবতী হ্যাঁ। সে নারী অটই পুত্রবতী পুত্রবতী শুক্রবারে যে নারী পুষ্পবতী হেলে তাকে পুত্রবতী বলি করে কবি হ্যাঁ প্রমাণ হ্যাঁ গান্ধারী লক্ষণ হেসি কেহনো বইলে? আর গান্ধারী রে বেড়ি গান্ধারী যেনতা 100টা ফুমরা ওই ଥିଲା হেটা শুক্রবার দিন হিচু বেলে কম সে কম 25টা মুগো পিলা ছাড় কমি নাই থাই কস শনিবারে রজ দশ হাই যায় গো। বন্ধিয়া পড় রহিথাই তার তার এই 7টা বার ভিতରୁ আমার নারী জাতিঙ্কর পাই 3টা বার টিকে অশুভ কিন কিনটা রবিবার মঙ্গলবার হয় গো শনিবার হ্যাঁ। তোমার মন কাজে দুঃখ করিছে হয় গো তুমি পছরালো এননি কেন বার দিন রজবতী হেলা বলি করে হয়তো মুই রবিবার দিন হেনি বলি করে কহিলা তুমি কানা কହୁছ রবিবারে হেলে রজবতী অল্প আয়ুষ তার প্রতি হ্যাঁ হেন্তা করে থিবা কে রবিবার দিন রজবতী হেনি বলি করে কহিলা কে দেখো, চিন্তা করো। যে নারী রবিবার দিন রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প আয়ুষ আছে বলি করে তুমি কହୁছ যে হেতে লাগি চিন্তা নেই কর তোর মনুষ মরি গলে পুনর্বার তোকে মুই বিয়া হেমি তুই তো আর জলদি মরবু গাড়সা ମୁଁ ମରା ହାଜା କଥା କହିଲି ସବୁ ରବିବାର ଅଶୁଭ ନେଇ ଥାଏ କେନ୍ତା আছে ମନ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଶୁଣ କହ। ମୁଇଁ କହିଲି ଯେ ରବିବାର ହେଲେ ରଜବତୀ ଅଳପ ଆୟୁଷ ତାର ପତି জ্যେষ্ঠ ମାସରେ ଯେତେଟା ରବିବାର ପଡେ হ্যাঁ জ্যেষ্ঠ মাসরে যেতেটা রবিবার পড়বা সেই রবিবার কেবল অশুভ হ্যাঁ। আর সবু রবিবার নক্ষত্র হিসাবে সবু শুভ রহে শুভ থিসি গো এটা হেলা রবিবার কথা হ্যাঁ। মঙ্গলরে রজ দশ যার অসতিপণ রহে তার তার সবু মঙ্গলবার দিন অসতিপণ নেই রহে হ্যাঁ কিন মঙ্গলবার অসতিপণ লাগছে কেন মঙ্গলবার মঙ্গলবার দিনে যেনতা কুহুড়ি চাপি দিথিবা কুটকুটি উন্নার শুনো তো আগে মার্গশির মাসর যেতেটা মঙ্গলবার পড়ে হ্যাঁ। সে মঙ্গলবারে যদি নারী পুষ্পবতী হইতিবে হয় গো। বলে টিকে অশুভ থিসি থিসি গো শনিবারে রজ দশ যার যার বন্ধ্যাপণ রহে তার তার কার্তিক মাসর সবু শনিবার হ্যাঁ টিকে অশুভ থিসি থিসি গো। আর বাকি সবু শনিবার শুভ শুভ থিসি থিসি তুই কার্তিক মাস গোটে সহি দেলু বেলে তোর পন্থী বনলা বলি জানো এহিপরি জান এ পুরাণর বিধান
प्रति शास्त्र पुराण रे रहिछि प्रमाण चलो यहाँ दे घर के जी में चलो तुमर दादा आसु थुबे न हाँ हि मनर कबाट कहीं हेला भांगी गला भांगीचे गेलो हाँ कब्जा खुली जाइछे हे माँ अरे कब्जा खुलीছে এটা মই নেই ঠোকা বলুছে আমি তোমার কব্জা তো ঠোকি সাথী না हे आम्हे ने कह बनी सुरसा करे लगे देबे होय ए ए बिनीर बापा नमस्कार होय को मनर कबाट मनर कबाट देइछे खुली मा मोर मन राजा मोर बिनीर बापा मोरे मन राजा हेबे बोले मनर कबाट হয় গো মনের কबाट ये मनर कबाट হয় গো মনের কबाट मनर कबाट দেইছে খুলি মা মনির দাদা মোর প্রাণনাথ মনির দাদা হেবে বলি मोर मन राजा मोनिनी दादा मोर मन राजा हेबे बोली दिन बेलिया मुई देखुछ सपन केबे आएबे गो मोर प्राण धन सते कबाट दैके खुली मोर मन राजा हेबे बोली ये मनर कबाट है गो मनर कबाट मन कबाट दैके खुली मोनिनी दादा मोर प्राणनाथ मोनिनी दादा हेबे बोली सुंदरी बउला ये चालो जी मननी हो चालो जी मा आमर घर हे घरे गाली देवे हो मोर तो हो सासू ससुर गुल गुलशन गई गई होठों की लाली गुलशन गई होठों की लाली आजा मेरा गाड़ी में बैठ जा तुझे पीरी घर छुटाऊंगा बनाऊंगा मेरा घर वाली हमके दिलों का साजे मेरी किस्मत में तू नहीं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद तेरी इंतजार क्यों करता हूँ मैं तो तुझे कल भी प्यार करता था आज भी प्यार करता हूँ ये घरे गाली देवे हो मोर तो हो सासू ससुर हे चल गेले मोरा जाऊ जी मा बेला राउ छुरा हरे गाली देऊ तू बे ननी रे मोर
শাশু শ্বশুর তাকর কথা শুনি করি হইল ননি মতে লাগুছে ডর তুমি নাই গলে নাই জননী রে মুই যাউছে ঘর তাকর কথা শুনি করি হইল ননি মতে লাগুছে ডর তুমি নাই গলে নাই জননী রে মুই যাউছে ঘর গেলে মর তোমার দাদা তো বড় বার হে তাঙ্কর দাদাকে চেরে কি পক্ষে যে উপরে কে দেখুছি ইয়াড়ু আসবে হে তোমার দাদা সুখিবে না আসি গলে নেবে পড়া সাঙ্গে দিব গেলে মর তোমার দাদা তো বড় বার যুবা ধাঙ্গরি কেনটা কাঁ চিড়ৌছ গো এটা ঘরে তুমি মজা খাব এটা সভা মধ্যে কাহাকে ইনসল্ট नहीं कर भगवान तांको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दियंतु बोला आनंद खारे हरि बोल हे तुमर दादा सुथिबे आसी गले नेबे परा सांगतिब गेले मोर तुमर दादा तो बनलो बारो हे पासे पासे मोर दादा तुमर बड़े लमार आसे पासे मोर शिवा दादा तुमर बड़े लमार ताकर कथा सुनी करी हल ननी मते लागे तुमे नहीं गले नहीं जननी रे मुई जाउछे घर কথা শুনি করি হইল ননি মতে লাগিছে ডর তুমি নাই গলে নাই জননী রে মুই যাউছে ঘর